सरस्वती पूजा से पहले सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके में बांस का मंडप बनाया जा रहा है, जिससे व्यवसायी मुनाफा होने की उम्मीद जता रहे हैं। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. कुछ साल पहले बांस से बनी इन मंडपों की मांग थी, लेकिन आजकल मंडपों को विभिन्न प्रकार के फूलों सहित विभिन्न चीजों से सजाया जाता है। हालांकि व्यवसायी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वर्ष के कुछ दिन बांस का मंडप बनाकर उसे बेचने की उम्मीद में रहते हैं। इसलिए उन्होंने इस साल भी सरस्वती पूजा से पहले विभिन्न प्रकार के बांस से बने मंडप बनाकर तैयार कर रहे हैं। उन्हें अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। एक व्यवसायी ने बताया कि फिलहाल बांस से बने मंडप की मांग काफी कम है। गांव में इसकी अच्छी मांग है, लेकिन शहर में मांग काफी कम है। लेकिन इस बार उन्हें अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। আমার নামটা হলো ভদ্রেশ্বর বর্মন। এখন তো আগের থেকে একটু কম চলছে, লোকজন আসছে, আজকে আজকের মধ্যে আসবে, কালকের থেকে বেশি বেচা হবে। কালকে আজকে একটু কম বিক্রি হবে। কম নেয় নিলেও কম, তো আগের থেকে একটু কম নেয়, কিন্তু তাও এগুলো চলে আর কি কিছু। এখন বিক্রির সময় হয় নাই, হবে এখন সন্ধ্যের দিকে, আর কালকে সারাদিন চলবে। আমি এগুলো তো সারা বছর করি না, এই বাঁশের কাজ সারা বছরে করি। সরস্বতী পূজা এগুলো তৈরি করি। এখানে লাভ লস এটা আমি কিন্তু বুঝি না। এটা আমি ওই সকাল সন্ধ্যা রাতে বাড়িতে তৈরি করি, মাঝে মাঝে কাজ করি, আসিয়া বাড়িতে বেটি বেটি তুলি, আর সকাল সন্ধ্যা তৈরি করি। এখন যা আমার ওই মজুরি হয়, আমি একদিনে পয়সাটা পাই। 10,000 হোক 20,000 হোক, একদিনে পাই পয়সাটা। এটা আমার লাভ।